तुम बहुत शदीद शेलिंग और इस टाइम हम एक गली में मौजूद हैं और एक तो मुझे ये नहीं पता कि ये जगह किसने बताई कि ऊपर पुल है, चुपके से पुलिस आती है और शेलिंग कर देती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आपने इंतहाई अफसोसनाक वीडियोस देखी। ये वीडियोस पीटीआई का जो रावलपिंडी में जुड़वा शहर में जो मुजाहिरा था, उस एहतजाज के दौरान ये वाक़यात हुए और इंतहाई अफसोसनाक वाक़यात हुए। इंतज़ामिया और पीटीआई के जो कारकुन थे वो आपस में उलझ पड़े और उन पर बाज़ औक़ात तो नाजरीन लियाकत बाग के सामने जो प्रेस क्लब है रावलपिंडी इस्लामाबाद का, वहां पर सहाफ़ी मौजूद थे। उन पर डायरेक्ट वो कहते हैं कि हम पर डायरेक्ट फायरिंग भी की गई, फायरिंग की आवाज़ की वीडियोस भी रिलीज हुई, गिरफ्तारियां हुई और इसके साथ साथ जो वहां पर अवाम का जो एक मुजाहिरा था वो भी देखने को मिला। और इस दौरान सैकड़ों जो कारकुन गिरफ्तार हुए। रावलपिंडी इस्लामाबाद को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया था और उसके साथ साथ कंटेनर लगाए गए थे। 5,000 से जायद जो पुलिस इंतजामिया थी वो भी, और उनके साथ साथ दीगर फोर्सेस से भी मुजाहिरीन को कंट्रोल करने के लिए मदद दी गई थी। नाजरीन, जुड़वा शहर रावलपिंडी इस्लामाबाद आजकल एहतजाज और धर्मों की लपेट में है। यहाँ की आवाम बहुत परेशान दिखाई देती है। कारोबारी जो लोग हैं, मार्केटें हैं, बाजार हैं, वो ताजरान अलग परेशान हैं और नौकरी पेशा जो अफराद हैं वो अपने मुलाजमतों पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। अस्पतालों पर जाने के लिए मरीज वो दम तोड़ रहे हैं रास्तों में। जो इम्तिहानात हो रहे हैं वो डिस्टर्ब हैं। नाज़रीन, पूरे दोनों शहर के अवाम डिस्टर्ब हैं, इंतहाई डिस्टर्ब हैं। और अभी ये जो पीटीआई का कल का मुजाहिरा था जिसमें गिरफ्तारियां हुई, मुजाहिरा हुआ, एहतजाज हुआ, बाजार बंद हुए, इंतजामिया और कारकुनों के दरमियान लड़ाई हुई, अभी ये सिर्फ 10 घंटे गुजरे हैं नाजरीन कि आज दोबारा जमात इस्लामी ने जुड़वा शहर पर चढ़ाई करने का फिर आर्डर दे दिया है, हुक्म दे दिया है। और उन्होंने आज इस्लामाबाद में और रावलपिंडी में मुजाहिरा करना है। वो मुजाहिरा क्यों करना है, उसकी वजह क्या है? और ये नाजरीन, जैसे ही पीटीआई का मुजाहिरा होता है, धरना होता है और ये इस किस्म के वाक़यात होते हैं, साथ ही जमात इस्लामी भी मैदान अमल में आ जाती है, उन पर भी मुजाहिरे और धरने शुरू हो जाते हैं। ये असल वजह क्या है, हकीकत क्या है, और ये जो आज का धरना दिया जा रहा है, आज का जो मुजाहिरा किया जा रहा है जमात इस्लामी की तरफ से, ये क्यों किया जा रहा है, हम इस हवाले से आपको आगे चलकर बताएंगे। लेकिन इससे पहले जैसे कि हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर इस्लामाबाद रावलपिंडी की ताज़ा तरीन खबरें चाहिए तो हमारा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कीजिएगा। नाजरीन, पीटीआई की तरफ से जो रावलपिंडी में मुजाहिरे की कॉल दी गई थी, एहतजाज की कॉल दी गई थी, लियाकत बाग में ये जलसा होना था, लेकिन ये होना 3 बजे था। लेकिन सुबह से ही, बल्कि एक दिन पहले, यहाँ पूरे जो रावलपिंडी की तरफ आने वाले रास्ते थे उसे कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया। 19 से ज्यादा मुकामात पर ये कंटेनर लगाए गए जो दीगर शहर से आने वाले रास्ते थे। जगह जगह पर खारदार तारें लगा दी गई और पुलिस की भारी नफरी वहां पर तैनात कर दी गई। लेकिन पीटीआई के कारकुनों ने तमाम जो रास्ते में कंटेनर थे और साथ साथ जो पुलिस के जो एहलकार खड़े थे उनको एक साइड पर करते हुए वो जगह पर पहुंचे। आपस में दंगा मुश्ती हुई, लड़ाई हुई, रबड़ की गोलियां चलाई गई। नाज़रीन, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि एक बुजुर्ग को कमर में इतनी शिद्दत के साथ गोलियां मारी गई कि वो अंदर तक नजर आ रही थी, खाल छिल गई और वो जख्मी हालत में कहा रहा था। नाज़रीन, और शेलिंग इस अंदाज से की गई मुजाहिरीन को रोकने के लिए कि जो मोहल्ले के अफराद थे वो भी बिल्कुल डिस्टर्ब होकर रह गए और पूरा जो पिंडी था वो जो हालत जंग की सूरत पेश कर रहा था। नाज़रीन,
یہ 2 دن پہلے اسلام آباد میں ایسی صورتحال تھی کہ کنٹینر لگا کر پورے اسلام آباد کو بند کر دیا گیا تھا، اور ریڈ زون کی طرف جانے والے کنٹینر وہ راستوں تو کھولے گئے ناظرین، لیکن وہ کنٹینر ابھی تک وہاں پر موجود ہے، ڈی چوک پر موجود ہے، سرینا ہوٹل کے ساتھ موجود ہیں، اور میریٹ ہوٹل، یہ یعنی جو بھی راستہ ڈی چوک کی طرف جا رہا ہے وہاں پر موجود ہیں۔ شہر میں جگہ جگہ یہ کنٹینر موجود ہیں، یعنی دونوں شہروں کی نفسیاتی طور پر جو عوام ہے اس کو مریض بنا دیا گیا ہے ناظرین۔ اور اب پھر جماعت اسلامی میدان میں آ گئی ہے، اور آج پورے ملک کی طرح دو جڑوا شہر میں بھی جماعت اسلامی نے اعلان کیا کہ وہ دھرنا دے گی، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ ہے حکومت کے ساتھ جو انہوں نے بجلی کے معاملے پر جو انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہمارے مطالبات تسلیم کیا جائے، اور حکومت نے بھی کہا تھا کہ یہ اس معاملے میں وہ جماعت اسلامی کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جو بجلی کے ریٹس ہیں وہ کم ہوں گے، اور جو آئی پی پیز کے معاہدے ہیں اس پر بھی وہ دیکھیں گے۔ لیکن 45 روز گزر گئے ناظرین، اور جماعت اسلامی کی اس بات کو تسلیم نہیں کیا گیا، اس وعدے کو وفا نہیں کیا گیا۔ اس وجہ سے جو جماعت اسلامی نے اعلان کر دیا کہ 45 دن تک ہم نے یہ انتظار کیا، اور اس سے پہلے ناظرین جماعت اسلامی نے 14 دن کا جو مظاہرہ کیا تھا، اور اس سے پہلے فیض آباد چوک بند کیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر لیاقت باغ کی طرف یہ شفٹ ہو گئے تھے، وہ روڈ بھی بند تھا۔ ناظرین یہ روڈ بند کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ مظاہرہ کرنا، اور اس کا کوئی فائدہ ابھی تک عوام نے نہیں دیکھا، کیونکہ نہ ہی حکومت نے اس 45 دنوں میں بجلی کی قیمت کم کرنے کے بجائے بجلی کی قیمت بڑھا دی ہے، اور بڑھانے کے بعد حکومت اس پر قائم و دائم بھی ہے کہ وہ مزید بڑھائے گی۔ آئی ایم ایف کا زور ہے، اور پنجاب حکومت نے اس دوران کچھ بجلی کے ریٹ کم کرنے کی بات کی تھی ناظرین، لیکن وہ بھی آئی ایم ایف کے پریشر پر وہ وعدہ بھی وفا نہ ہو سکا، اور وہ جو انہوں نے اعلان کیا تھا وہ واپس لے لیا گیا ہے ناظرین۔ اب ایک طرف جماعت اسلامی نے اعلان کیا ہے کہ وہ جڑواں شہر میں حسن نصر اللہ شہید جو ہوئے اسرائیلی فوج کی طرف سے جو فائرنگ کی گئی تھی اور اٹیک کیا گیا تھا، جس میں وہ غائبانہ نماز جنازہ بھی ادا کی جائے گی سڑکوں پر، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ احتجاجی مظاہرہ بھی کریں گے، ساتھ بجلی کے ریٹ کم نہ کرنے میں۔ ناظرین دو جڑواں شہر کے عوام انتہائی نفسیاتی طور پر پریشان ہے، اور انہوں نے بار بار اس حوالے سے عدالتوں کے دروازے بھی کھٹکائے ہیں کہ سڑکیں بند کرنے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے، ورنہ وہ بھی سڑکوں پر آ جائیں گے۔ ناظرین حکومت کب اس طرف معاملے کی طرف دیکھے گی، اور کب پاکستان کی بالخصوص جڑواں شہر کی وفاقی دارالحکومت کی عوام کی جان ان مظاہروں سے چھٹے گی؟ ناظرین اللہ بہتر کرے پاکستان کے لیے، جڑواں شہر کے لیے۔ اپنے ہوش سے بھی کنظر کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔